Tiayong senior citizen nga ni pasirado sa agianan ug nanghulga sa mga silingan nadakpan sa naga. Ato i-check ang report gikas PNP Chon kato. XFM Police Report. Police Report. Yes, usa ka 65 anyos nga ginang ingumang kauban ning duha pa nga gipangitan sa mga otoridad sa kaso ning grave coercion ang voluntaryo ning mitahan sa City of Naga Police Station kaganihan ning alas 12 sa udto dito sa may kapulisan sa Dakbayat sa Naga ginig sa suspect giilang si Evangeline Villarta Riza, biyuda ni residente ni sa Purok Jade, Barangay East Poblacion, Naga. Sumapas kapulisan nga kining babae mismo kining tulo biadto ni sa estasyon ug may paybaw nga doon na sila ay nagpaabot nga warrant of arrest uman sa verifikasyon gilayon kining giserbihan sa mga sakop sa intelligence sa tracker team sa City of Naga Police Station. Base sa record kining warrant gi-issue niadtong Hulyo 27, 2026 ni Presiding Judge Fritz Richie Avila sa Municipal Trial Court City sa Naga City, Cebu alang ni kaso nga grave coercion nga gitakda nga dunay piyansa nga gitakda girekomenda nga 10 pesos at 10,000 pesos sa matag akusado alang silang temporaryong kagawasan sa reklamo sa complainant. Gingong silang Evangeline Villarta Riza, Felipe Bacayo Villarta o gini si Florinda Villarta Artillero mao ni nagkadina matud pa og nagkandado sa ganghaan sa kilid sa Ilaga Panimay dito sa Purok Jade nga mo'y nakababag hinuon sa pagsud sa pagsud ug paggawas sa Ilaga mga silingan. Gipasangin na lusab sa mga kining akusado kuno nga mihulga nga basta kadunay mo sud iya kuno ila kuno ni pamatyon kung kadunay mo pugos gyud ug mopadayon pag-agi ngadto sila ga propriedad og ingon man nagbutang kuno ni sila daghang basura og hugaw dool sila ga balay aron matabunan ang agyanan tungod dinhi bidangop kining unang complainant kadto sa barangay ug sa uwahing ni padagi ning formal nga reklamo batok sa tulo ka akusado alang sa kaso nga grave coercion sa pagkakaron alas tudiya sa Naga City Police Station na kining mga suspect samtang naghuwat nga turnover kini ngadto sa nag-issue ga korte. Mga katropa, yung kalimot pagtumanog sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June Katorex sa FM. XFM. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.